Inland Real Estates is your trusted counselor in buying, selling and renting of properties in Bangalore as well as in Bangalore. Ongoing projects: Inland Windsors, Bangalore's first international standard apartment complex at Maryhill Airport Road, Bangalore. Inland Pristine, Kulshekar, Bangalore. Inland Salute, Konchadi 4th Mile, Bangalore. Inland Galore, Kankanadi, Bangalore. Inland Elanza, Kodigehalli, Sahakar Nagar, Bangalore. Inland Dion, Mahalakshmi Road, Gandhinagar, Bangalore. Inland Avenue Service Apartments offers the most needed technology for convenience. Inland Builders, 3rd floor, Inland Ornate, Navbharat Circle, Kudial Bell, Bangalore 575003. Phone 0824 249 6110 or 249 2180 or 249 1795. माण सोबाण कलांगण ह्या संस्थेची कितली तोखणाय करता तितली कमी. कसले पयली गोष्ट जी घडटा कोंकणी खातीर म्हाका दिसता मंगलोरान घडटा. पयले फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फरन्स मंगलोरान जाले. आज जागतीक सांस्कृतीक महामेळ मंगलोरान घडटा. गिनीज बुकांनी वचपा जाय जाल्यार कोंकणी मंगलोरांतल्यानूच मुखार वता आनी ताका लागून माण सोबाण आनी कलांगणाक एक फावटी म्हाका दिसता ताळयांचो गजरान आमी सन्मान करपा जाय. म्हाका याद जाता म्हजो बापूय म्हणटालो, म्हणजे वडील म्हणटाले, एक ल्हानशें म्हणजे एक लायन म्हणून दाखयता. गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास, कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्याली मिरास, जाणट्याली मिरास. पूण म्हाका दिसता आज आमचेर पाळी आयल्या मंगळोर आमचें मूळ पीठ म्हणपाची. कारण कोंकणीची कसली बरी गोश्ट घडटा जाल्यार हे माचयेर कळंगणाचे माचयेर घडटा आनी ते माण सोबाण घडोवन हाडटा. मोगा मंगळुरा, मोगा मंगळुरा, मोगाचे शारा, मोगा मंगळुरा, मोगा मंगळुरा, मोगा मंगळुरा, मोगाचे शारा, मोगा मंगळुरा. गांव हो संगीतान सजलेलो सजलेलो, गांव हो उक्त्या मनाचो, गांव हो उक्त्या मनाचो, गांव हो उक्त्या मनाचो. मोगा मंगळुरा, मोगा मंगळुरा, मोगाचे शारा, मोगा मंगळुरा, मोगा मंगळुरा, मोगा मंगळुरा, मोगाचे शारा, मोगा मंगळुरा. आमकां कोंकणी मनशांक आमचें अशें कितें म्हणपा सारकें आसा जाल्यार ती फक्त कोंकणी भास. ह्याच खातीर ज्या अवस्थेंत ती आसा, जशी ती आसा तशी तशी ती सांबाळूंक आनी फुडले पिळगे खातीर ती जिवी दवरूंक आमकां दर एकल्याक हें आव्हान आसा. आनी हेंच आव्हान माण सोबाण स्विकारून गेल्या 25 वर्सांक इतल्यो आपुरबायेच्यो कार्यावळ्यो घडोवन हाडटा. ह्या खातीर माण सोबाणाचो गुरकार एरिक बाब ओझेराक आमी गोंयांतान तांचे उपकार आठयता. माण सोबाणाचेच गुरकार न्हय ते पुराय कोंकणी चळवळीचे गुरकार. अभिमानान सांगतात आमी जरी गोंया मूळपीठ म्हणटात तरी आसतना कोंकणीची राजधानी ही मंगळूर शार अशें म्हणल्यार म्हाका दिसता अतिताय जावची ना. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು, ಹಿಂದೂಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ. ಇದು ಯೂನಿಕ್. ಏನು ನಾವು ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಇದು ನಿಜವಾದ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೆನೋಮೆನನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊಘಾಲ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಲೋಕಾನೋ, ತುಮ್ಕಾನ್, ದೇವ್, ಬರೋನ್, ಕರೋನ್. In the Indian system, where we have got the boundaries on caste, religion, state boundaries, Konkani represents a community which is crossing the boundaries of the states. 4 states of Maharashtra, Goa, Kerala and Karnataka, they make this Konkani belt. And then I was also told that all the religion, irrespective whether it is a Hindu, Muslim, Christian, Siddhis, they are all Konkanis. Now, this is a platform which is required for a development of a country, where nothing other than we are all one, that matters. And I am very proud and I am very hopeful that this place, this western region, that's why you see the western region of India, that is the coastal belt, is the most developed area. Perhaps no other area can match what is there in this particular belt. Whether you take the development of the education, whether you take the development of Mangalore city, Cochin city, Goa, you see Maharashtra, so well developed. People of this community has gone in a big way. And on these boards I find that everybody is there in Dubai, USA, UAE. So they are spread all over the world. And if all the people who are there from this region, that is from the Konkani people all over the world, if they contribute to the development of this place will become amazing. This will become a heaven. उघड तुझी नयन दळा श्याम सुंदरा श्याम सुंदरा उघड तुझी नयन दळा श्याम सुंदरा श्याम सुंदरा बंगराचो घट्ट कळस विश्वमंदिरा ओळूनु सांग्रे चंद्र मिलन भाजा इंद्र ओळूनु सांग्रे चंद्र मिलन भाजा इंद्र हाव हंगानेला चेरी तू आसन भाचेरी हाव हंगानेला चेरी तू आसन भाचेरी तयस मेगेलो प्रियो ओळूनु सांग्रे चंद्र गेलो मेगेलो संबंधो आत्मदेहा अनुबंधो तू गेलो मेगेलो संबंधो आत्मदेहा अनुबंधो ऐक संध्या सांगते हावे वेगान तू कैही चलता ऐक संध्या सांगते हावे वेगान तू कैही चलता संतत मेघे दो